आमने प्रभु को धन्यवाद देवा सहित परिचालना करुवा आमर उत्कल बाप्टिस्ट मंडली समृणी गोटे अंग भाव महिला समिति समृणी मुख्य कर्मकर्त्री मान निकट में आमर मंडली समृणी मुख्य कर्मकर्ता मान निकट में धन्यवादी जे आज सभारे प्रभुंकर वाक्य परिवेषण करने मते सुजोग से माने से निकट में हृदय कृतज्ञता अर्पण करे। हेलो उपस्थित मंचासीन प्रभुंक दासदासी गण एवं सभारे बसिथिबा समस्त दासदासी भाई भौणी पुओ झियो समस्त को प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम रे नमस्कार जनाए। नमस्कार नमस्कार। गतकाली टिके सभाटा विशृंखलित थिला कारण जेतेबेले तरंगड़ा मंडली चिंता कले जे लोक माने भोक हो जाउछंती आउ सेथिपाई घंटे से माने आरंभ करदेले तेणु लोक माने उठिकी जाउछंती खाउछंती आसुछंती बसुछंती जे खबर पाइला से मत गला किंतु आमे अनुरोध कलु गतकाली भली विलंब हबनी तेणु सभा परे आपण खाद्य परिवेषण करंतु जाहो समृणीर अनुरोध रक्षा कले स्थानीय मंडली पालक महाशय एथिपाई धन्यवाद। छोट मंडली हेले हैं महासभा भली 2020 साल रे 4 दिन व्यापी से माने महासभा कले समृणी पाई मद 2टी जिनिस से माने देइथिले। गतकाली महिला समिति समृणी निमंते ऑफिस व्यवहार पाई से माने गोटे आलमारी गठरे मध्य देइछंती एवं ता सहित मंडली को धन्यवाद देवी ए व्ययबहुल सभारे समस्त कार्य करिबा पाई प्रभु मंडली को समर्थ कले। मंडली को प्रभु आशीर्वाद करंतु ता सहित पालक मानकु पंजीकृत प्रचारक प्रचारिका मानकु किछि बदान्यतार हाथ मध्य देखैले एथिपाई मध्य मंडली कथिरे धन्यवाद जणाउछु। प्रभु मंडली को विशेष आशीर्वाद करंतु। गतकाली जो परिवार 2 पर्यंत जलखिया सहित खाद्य परिवेषण करिसंती से परिवार को मध्य विशेष भाव में प्रभु आशीर्वाद करंतु। समय आमर अधिक हेइछि तथापि प्रभुंकर वाक्य माने चिंता करिया पई जीवा प्रसंग रहिछि। भाई भौणी माने विशेष करी भौणी माने कहंतु आजिर प्रसंग दबरा दबरा बोली के अच्छे कि आपण मानक भितरे दबरा ना पाइथिबा मां के भौणी माने निश्चय थिबे जाहो दबरा विषय आमने आलोचना करिया पई जीवा कारण विचारकर्ता पुस्तक पढ़ंतु 4 पर्वर 4 पद समय रे लपिदतर भाचा दबरा भविष्यद्वक्त्री इस्राएलर विचार कले। प्रभु ए पठित शास्त्र वाक्य उपरे विशेष करी आशीर्वाद करंतु। बाइबल रे जो सब राजा माने उत्पन्न हेले विजातीय राजा माने से माने किछि वर्ष से माने राजत्व करी से मानकर गोष्ठी जाति देश को से माने शासन करी आस्तिले किंतु विचारकर्ता पुस्तक रे आमे देखु जे विचारकर्ता पुस्तक रे एवं सामुएल पुस्तक रो किछि अंश रे इस्राएल मध्य रे सर्वमोट 15 गोटी विचारकर्ता से माने ईश्वर द्वारा नियुक्ति प्राप्त होई इस्राएल जातिर विचार कले। परमेश्वर कहीं
विचारकर्ता मान को उत्पन्न कले तार विशेष कारण है जे मोशांकर मृत्यु परे परमेश्वर जिहोशू को उत्पन्न कले ठिया कले इस्राएल मंडली निमंते एवं जिहोशू द्वारा सदा प्रभु परमेश्वर प्रतिज्ञात देश इस्राएल मान को प्रवेश कराइले जहाँकि अब्राहम निकटरे इसाक निकटरे जाकुब निकटरे जहाँ परमेश्वर प्रतिज्ञा करथिले तदनुसार इस्राएल मान को प्रतिज्ञात देश किनान देश बा पवित्र भूमि से मान को अर्पण कले एवं जिहोशूर नेतृत्व रे समग्र 12 गोष्ठी मध्य 11 गोष्ठी से माने देश रो समस्त भाग विभाग से माने पाइले एवं जिहोशूर मृत्यु परे इस्राएल लोक माने परमेश्वर को दृष्टि रे जहाँ मंद ताहा से माने कले आपण माने जते बेले विचारकर्ता पुस्तक पढ़ंती सेते बेले आपण जानिबे जे एक पर्व विचारकर्ता पुस्तक एक पर्व तार शेष पर्व पर्यंत से माने इस्राएल लोक माने प्राय 21 पर्व जो अच्छी इस्राएल लोक माने परमेश्वर को दृष्टि रे जहाँ मंद ताहा कले एथि पाई परमेश्वर से मानकु विजातीय राजा मानक निकटरे समर्पण कले एवं लेखा अछि विजातीय राजा मानक निकटरे विक्रय करिदेले बिकी देले इस्राएल लोक मानक केते टंका रे प्रिय भाई भोड़ माने ए जो विक्रय शब्द अर्थात विजातीय राजा मानक निकटरे इस्राएल ईश्वर मनोनीत लोक मानक समर्पण कले एवं से विजातीय राजा माने इस्राएल लोक मानक कौन कले अत्याचार कले दौरात्म्य कले एवं बहुत बहुत क्लेश से मानक प्रदान कले एवं इस्राएल लोक माने परमेश्वर को निकट में काकुति विनती करी कहिले हे परमेश्वर आमनकर पाप क्षमा कर जेहेतु आमे तुम विरुद्ध रे पाप करियछु एवं तुमर सेवा न करी तुमको प्रेम न करी तुमर पूजा न करी तुमर वाक्य पालन न करी आमे अबाध्य होइछु एवं विजातीय राजा मानक निकट में जतबेले तुम्हें समर्पण कल आमको से माने बहुत बहुत अत्याचार करिसंती आमको से माने कठिन भाव रे व्यवहार करिसंती निर्दय भाव रे व्यवहार करिसंती एथि पई आमको से मानक हस्त उद्धार कर परमेश्वर से मानकर डाक शुणिले क्रंदन शुणिले एवं से मानक उद्धार करिवा पई परमेश्वर विभिन्न विचारकर्ता मानकु विभिन्न समय उत्पन्न से माने करिसंती प्रिय बंधुगण समुदाय इस्राएल लोक मानकर विचारकर्ता हेबा निमंते परमेश्वर 15 गोटी विचारकर्ता मानकु उत्पन्न कले 15 गोटी विचारकर्ता मान को जतबेले उत्पन्न कले आपण माने विचारकर्ता पुस्तक आपण पाइबे जे प्रथम विचारकर्ता हेले कालेब रो भ्राता जे कनूशर पुत्र अत्निएल समग्र इस्राएल विचारकर्ता निमंते परमेश्वर प्रथम विचारकर्ता को उत्पन्न कले नियुक्त कले से हेला अत्निएल आपण माने विचारकर्ता 3 पर्वर 9 पद देखि सॉरी मो पढ़िया पई जहा कहिबी पढ़ंतु कारण समय सापेक्ष दृष्टि मो टिके दौड़ अछि एवं आमने अल्प वाक्य आमे पढ़िबा किंतु आपण माने स्मरण रखंतु बोली म कहूची अत्निएल तापरे एहुद तापरे समगर तापरे दोबरा एई 15 गोटी विचारकर्ता मानकर मध्यरु जणे मात्र
ଜଣେ ମାତ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଦୋବରା। ଅନ୍ୟ 14 ଗୋଟି ବିଚାରକର୍ତ୍ତା मेल जज हेले, किंतु जड़े मात्र फीमेल जज हेले, जड़े महिला विचार कर्त्री हेले। तापरे दोबरा परे गिदियोन, अबीमेलेक, तोलोय इंग्रजी तोल्ला बोली कहा जाए, जाइर, जिप्तह, इप्सन, एलोन, अब्दोन, शामसन, एली, सामुएल। इस्राएल मध्य शेष विचार करता हेले सामुएल। प्रिय बंधुगण, ता परवर्ती समय इस्राएल को माने राजा मागिले, राजा को खोजिले, राजा देवा पाई विचार करता एवं जाजक भविष्यत वक्ता जे सामुएल तांक निकटरे निवेदन प्रार्थना कले। प्रिय बंधुगण, ए समुदाय 15 गोटी विचारकर्ता मध्य जड़े मात्र महिला विचार कर्त्री भावरे परमेश्वर कौन कले नियुक्त कले। आमे जते बेले देखुचु बा पढिलु विचारकर्ता 4 पर्वर 4 पदरे से समय लपी दत्तर भाज्या दोबरा भविष्यत वक्त्री इस्राएल रो विचार कले। दोबरा केवल विचार करते हेले नुह, जड़े भविष्यत वक्त्री, जड़े भविष्यत वक्त्री थिले। परमेश्वर ताको 2टी पद पदवी रे अभिषिक्त करथिले। प्रिय भाई भौणी माने, विचार कर्त्री भावरे इस्राएल विचार कले एवं भविष्यत वक्त्री भावरे समग्र इस्राएल रो से भविष्यत वाक्य प्रचार मध्य करिसंती। तेणु अनेक प्रभु लोक मानुक अनेक पद पदवी प्रभु देइछंती। जणे व्यक्ति अनेक पदर पदाधिकारी हेबार सुजोग से माने पाइछंती। उदाहरण स्वरूप मोशा, से जणे याजकीय कर्म कले, याजक, से भविष्यत वाक्य प्रचार कले, से भविष्यत वक्ता, से विचार कले। मोशा से विचार करता एवं से जड़े प्रकृत नेता थिले। लीडरशिप तांकर अति आश्चर्य थिला एवं आशीर्वाद थिला। तापरे सामुएल कर विषय आमे देखु, 3टी पदर पदाधिकारी परमेश्वर ताहाको याजक भावरे नियुक्ति कले। सामुएल को भविष्यत वक्ता भावरे ताहाको प्रभु नियुक्ति कले। तापरे जड़े सर्किट जज भावरे भ्राम्यमाण विचार करता भावरे विभिन्न स्थान को जाई सामुएल इस्राएल विचार करिसंती। तेबे ए दोबरांकर नाम अत्यंत गोटे गुरुत्वपूर्ण बाइबल रे। जदि अनेक महिला मानकर भूमिका बाइबल अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे, तन मध्यरे दोबरा जड़े अन्यतम अटे। दोबरार नाम हैला महुमाछी, बी, हनी बी बोली कहा जाउची बा बी बोली कहा जाउची, कारण महुमाछी। महुमाछी जेपरि महु संग्रह करे, ताहा अन्य मानकर उपकार को आने आसे एवं अन्य मानकर आवश्यकता को पूर्ण करे एवं अनेकंकर मुख को गुटिए प्रसन्नता दान करे एवं मुख को जीभ को गोटे मधुर आनी दिए। से प्रकार भावरे दोबरार नाम एई प्रकार भावरे परमेश्वर ताहांको व्यवहार कले समग्र इस्राएल मध्यरे। तेबे परमेश्वर जते बेले ताहाको व्यवहार कले, एई प्रकार जड़े व्यक्तित्व, एई प्रकार जड़े नारी, जड़े पुरुषर भार्या हेले हैं। परमेश्वर दुईटी दायित्व तांको देले, कारण से विचार करता हेले, गर्ती हेले, समग्र इस्राएल विचार करिबा पई आरंभ कले। तांकर विचार तारतम्य नथिला। दोबरार विचार एवं डिसिशन
ଅତି ଚମତ୍କାର ଥିଲା। ବାଦୀ ପ୍ରତିବାଦୀକୁ ଠିକ ଭାବରେ ସେ ବିଚାର କରୁଥିଲେ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଥିଲେ। ଯେତେ ସବୁ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ ଥିଲା ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ପାରିବାରିକ ଭାବରେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ, ମାଣ୍ଡଳିକ ଭାବରେ, ତାହାକି ସେ ସଲ୍ଭ କରୁଥିଲେ, ସେଟଲ କରୁଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ ଦୋବରା। ପରମେଶ୍ୱର ତାହାକୁ 40 ବର୍ଷ ଧରି ବିଚାରକର୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ତାହାକୁ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ପୁସ୍ତକ 4 ପର୍ବରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ, କିନାନୀୟ ରାଜା ହଉଛି ଜାମିନ, ତାର କମାଣ୍ଡର, ତାର ସେନାପତି ହେଲେ କିଏ? ସିସରା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ସମୟରେ କିନାନୀୟ ରାଜା ଜାବିନ ହାତରେ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲକୁ ସେ ବିକ୍ରୟ କରିଦେଲେ, ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ। ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ଧରି ଜାମିନ, କିନାନୀୟ ରାଜା ଜାମିନ, ସିସରା ତାଙ୍କର ସେନାପତି ଅତି ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ଭାବରେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ 3 ପଦ ମୁଁ ପଢୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ଏଥିରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ, କାରଣ ତାହାର 900 ଲୌହରଥ ଥିଲା। ପୁଣି ସେ ଗୋଟିଏ 20 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ ଗଣପତି କଠୋର ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ କଲା। କଠୋର ସେ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଅସହ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଲୋକମାନେ ଜାମିନର ଶାସନ, ସିସରାର ଶାସନକୁ ସେମାନେ କଠୋର ଭାବରେ ସେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାରିଲେ, କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ। ପରମେଶ୍ୱର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଦୋବରାଙ୍କୁ ଜଣେ ବିଚାରକର୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି କଲେ। ତାହେଲେ ପୁରୁଷ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା କଣ ନଥିଲେ କି ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ? ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ଅନଫିଟ ହେଲେ। ଇସ୍ରାଏଲ ପୁରୁଷ ମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଅନଫିଟ, ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷିତ ହେଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଜଣେ ନାରୀକୁ ଠିଆ କଲେ, ଜଣେ ନାରୀକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କଲେ। କାରଣ ଦୋବରା ଦ୍ୱାରା ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଜାମିନଙ୍କର ହସ୍ତରୁ, ସିସରାଙ୍କର ହସ୍ତରୁ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲକୁ କଣ କରିବେ ନା ମୁକ୍ତ କରିବେ, ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ବିଚାରକର୍ତ୍ତାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଲା ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା। ବିଚାରକର୍ତ୍ତାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଲା, ଅର୍ଥ ହେଲା ବିଚାର କଣ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଅଟେ। ତେବେ ଦୋବରା ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ଧରି ଇସ୍ରାଏଲ ବିଚାର କଲେ। 20 ବର୍ଷ ଧରି ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଜୀବନ ଯାପନ କଲେ, ସ୍ୱାଧୀନତା ନଥିଲା, ସେମାନେ ପରାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। କିନାନୀୟ ରାଜା ହାତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ସମର୍ପଣ କଲେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ପାପ ସକାଶେ, ଅପରାଧ ସକାଶେ। ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତେ ମିଥ୍ୟା ଦେବତାର ଆଶ୍ରୟ ସେମାନେ ନେଲେ। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତେ ମିଥ୍ୟା ଦେବତାର ପୂଜା କଲେ, ସେବା କଲେ। ଏଇଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର କ୍ରୋଧ କଲେ, ଦୁଃଖିତ ହେଲେ ଏବଂ ବିଜାତୀୟ କିନାନୀୟ ରାଜା ଜାମିନ ହାତରେ ପରମେଶ୍ୱର ସମର୍ପଣ କଲେ। এই কিনানীয় রাজা হাতରୁ ପରମେଶ୍ୱର ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିଦେବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଦୋବରାକୁ ଉଠାଇଲେ, ଦୋବରାକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କଲେ। ଦୋବରାକୁ କଣ କଲେ? ବିଚାରକର୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କଲେ, ନିଯୁକ୍ତ କଲେ। ଆଜି ଆମେ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ବର୍ଷ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ରିପବ୍ଲିକ ଡେ আজি ଆମେ ପାଳନ କଲୁ। ଆମମାନଙ୍କର ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସଭା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ତ୍ରିରଙ୍ଗ ପତାକାକୁ ଉଡେଇ ଆମେ ଭାରତର ଜଣେ ନାଗରିକ ଭାବରେ ଆମେ ସେ ପତାକାକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେଲୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରକୃତରେ ଆଜି परमिशन मिलवा कथा नथिला, कारण होची नेशनल हॉलिडे रिपब्लिक डे, किंतु आईएससी को आमे अनुरोध कलु जे आमे मध्य पताका उत्तोलन करिबु, आमे मध्य पताका उत्तोलन करिबु। आपण नितांत भाबरे एही सभार अनुमति दियंतु। निश्चित भाबरे प्रभु तांक हृदय रे कार्य कले एवं गतकाली एवं आज आमे परमिशन पाइछु गवर्नमेंट द्वारा।
एथिपाई प्रभु का नाम धन्य हो। आज आसिला बेले आपण देखिथिबे जे अनेक स्कूल स्टूडेंट सब स्कूल एवं कॉलेज स्टूडेंट्स माने सब से माने कोन करूथिले सेलिब्रेट करूथिले समस्त प्रशंसन करूथिले। आज मध्य प्रभु आमनको सुजोग देले एवं इस्राएल विचार कर्त्री भावरे परमेश्वर जतबेले दोबरा को उठैले मूल कारण हला दोबरा को उठेबार मूल कारण परमेश्वर मूल उद्देश्य हला मो लोक माने आज जमीन रो हाथ रे अछंती किनानिय राजा हाथ रे अछंती किनानिय सेनापति शिष्यर हाथ रे अछंती से मानक हाथ रो जबे मुक्त करिबा को हेले केवल दोबरा ही योग्य व्यक्ति। हालेलुया हालेलुया दोबरा ही योग्य व्यक्ति समग्र इस्राएल मध्य 12टी गोष्ठी मध्य केवल दोबरा ही जड़े व्यक्ति थिले। प्रिय भाई भणी माने आज मध्य आज महिला समिति सम्मेलन को प्रभु सुगठन करिसंती थिया करिसंती दृढ़ करिसंती मां भौणी मानक द्वारा सब किछि हुए। भारत वर्ष रे पंचायत आरंभ करी पार्लियामेंट पर्यंत स्त्री मानकर भूमिका अति गुरुत्वपूर्ण अटे। आपण जदि एठी मां भौणी माने थिबे केते जण वार्ड मेंबर थिबे केते जण सरपंच थिबे केते जण समिति सभ्य मत थिबे नोहे कि एवं पंचायत स्तर रे एवं जिला स्तर रे राज्य स्तर रे समग्र देशीय स्तर रे अंतर्जातिक स्तर रे महिला मानकर भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे। जेतिपाई माने समस्ते महिला मानक निमंते गोटे बड़ ताली देबा समस्ते भाई माने समस्ते महिला मानक निमंते बड़ ताली देबा कारण परमेश्वर आमर महिला मानक मध्य मंडली रो दायित्व नेबा पई समिति मानकर दायित्व नेबा पई समिति रो दायित्व नेबा पई प्रभु से मानको ठिया करिसंती। एतिपाई प्रभु का नाम जुगे जुगे धन्य हो। धन्य से दोबरा जहांकर जीवन कथा आमे आलोचना करिछु जुगे जुगे आलोचना होउथबो प्रभुंकर आगमन पर्यंत दोबरांकर कथा प्रकाशित हेउथबो। आज सेही प्रकार एक दोबरा जणे विचार कर्त्री हेबार सौभाग्य पाइछि। आपण कोर्ट मानकर देखिबे लेडी माने फीमेल माने विचार कर्त्री होउछंती कलेक्टर माने एसपी माने मिनिस्टर माने एवं भारत वर्षर सर्वोच्च पदवी जने महिला नहीं से होउची भारतर प्रेसिडेंट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। हालेलुया। परमेश्वर नियुक्ति न देले केही नियुक्ति प्राप्त होई परिबो नाही। समस्त शासनकर्ता ईश्वरक द्वारा नियुक्त बोली प्रेरित पाओ एही कथा प्रकाश करिसंती एवं सेमानक निमंते आमने विशेष भाबरे प्रार्थना करिबा नितांत आवश्यक। प्रिय बंधुगण मोसा जेपरि समग्र इस्राएल विचार करुतले सकाळ ठारू संध्या पर्यंत मोसा इस्राएल विचार करुतले इस्राएल मंडली समस्त तांकर सम्मुखरे ठिया होउतले मोसा विचार करुतले परमेश्वर कटार विचार सुनुतले एवं निष्पत्ति दउतले इस्राएल लोक मानकु सेही प्रकार दोबरा मध्य थिले कोनोसी प्रकार लांच ग्रहण नथिला ए दल कौन दुर्नीति महिला नथिले न्याय भावरे सत्य भावरे यथार्थ भावरे समग्र इस्राएल को न्याय दउतले विचार करुतले ताहा नितांत आम पई आशीर्वादर विषय। एवं से जणे भविष्यत वक्त्री प्रथम विषय देखिलु से जणे विचार कर्त्री द्वितीय विषय हला से जणे भविष्यत वक्त्री बाइबल रे अनेक पुरुष भविष्य वक्ता मानको परमेश्वर उत्पन्न कले विभिन्न समय एपरिकी अनेक भविष्य वक्त्री मध्य उत्पन्न प्रभु होइछंती। आमे जते बेले यात्रा पुस्तक 15 पर्वर 20 पद पढ़िया पे मो कहूनी जहां मो कहिबी पढ़िबे सेठेरे जते बेले परमेश्वर
ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁଫ ସାଗର ଲୋହିତ ସାଗର ରେଡ୍ ସି ପାର କରାଇଲେ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ସେତେବେଳେ ଲେଖା ଅଛି ଯାତ୍ରା 15 ପର୍ବର 20 ପଦରେ ମରିୟମ ନାମ୍ନୀ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତ୍ରୀ ସେ ଦାରାଇ ନେଇ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବାଇବଲରେ ଆମେ ପୁରାତନ ନିୟମରେ 4 ଜଣ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ପଦ ପର୍ବ ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ, କେବଳ ଓରାଲି କହିବି। ମରିୟମ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦୋବରା, ତୃତୀୟରେ ହୁଲ୍ଦା, ଚତୁର୍ଥରେ ନୟଦିଆ ଏବଂ ପଞ୍ଚମରେ ଜିସା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀ। ସେ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତ୍ରୀ। ଜିସାୟ 8 ପର୍ବର 3 ପଦ। ନୂତନ ନିୟମରେ ହାନ୍ନା ବୋଲି ଜଣେ ଭାବବାଦିନୀ, ଫିନିଏଲ ବଂଶର ଜଣେ କନ୍ୟା, ଯେ କି ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ମାତ୍ର 7 ବର୍ଷ ବିବାହ ପରେ ରହିଥିଲେ 84 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଧବା ଅବସ୍ଥାରେ ରହି ଯୀଶୁଙ୍କର ମୁକ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ କଥା ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ହାନ୍ନା। ଏବଂ ପ୍ରେରିତ ତାର 21 ପର୍ବରେ 8-9 ପଦରେ ଫିଲିପଙ୍କର 4 ଜଣ କନ୍ୟା ଭାବବାଦିନୀ ଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱର କେବଳ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ ପାଇଁ, ଜାତି ପାଇଁ ଠିଆ କଲେ ତାହା ନୁହଁ। ଆମମାନଙ୍କର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ସେ ଠିଆ କଲେ, ଉଠେଇଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ। ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱର ଉଠାଉଥିଲେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟତର କଥା ସେମାନେ କହିବେ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଚେତନା ଦେବେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବେ, ନିଜର ଦୋଷ ଦେଖେଇବେ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ସେଥିରୁ ପରିଷ୍କୃତ ହେବେ, ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବେ, ସଂଶୋଧିତ ହେବେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେମାନେ ଫେରି ଆସିବେ। ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନେ କି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚେତନା ଦେବା କଥା, ପ୍ରେରଣା ଦେବା କଥା, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା କଥା ଏବଂ ଭୁଲ ଭ୍ରମକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା କଥା, ଏସବୁ ବିଷୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନେ କହୁଥିଲେ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ, ନିଯୁକ୍ତି କଲେ ଏବଂ ପୁରାତନ ନିୟମରେ 4 ଜଣକୁ ଏବଂ ନୂତନ ନିୟମରେ ପୁରାତନ ନିୟମରେ 5 ଜଣକୁ ଏବଂ ନୂତନ ନିୟମରେ 5 ଜଣକୁ, ଏହି ପ୍ରକାର 10 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ସମଗ୍ର ବାଇବଲରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଚାଳନା ଦେଲେ, ପ୍ରେରଣା ଦେଲେ ଏବଂ ସଂଶୋଧନ ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଦୋବରା ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବାକ୍ୟ ପାଉଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବାକ୍ୟ ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁରା ଏବଂ ଜାମିନର ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର ବଢିଲା, ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଦୋବରାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 12କୁ ଡକେଇଲେ ଏବଂ 12 ଏବଂ ଅନ୍ୟ 10,000 2 ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରୁ ସେମାନେ ଯାଇକି ଜାବିନର ସେନାପତି ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ଲେଖା ଅଛି 900 ଲୌହ ରଥ ଥିଲା, 900 ଆଇରନ୍ ଚେରିୟଟ୍ ଥିଲା, ଚାରିୟଟ୍ ଅଫ୍ ଆଇରନ୍ ଥିଲା। এই ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱର ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଦୋବରା ହୃଦୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, କଥା କହିଲେ ଏବଂ 12କୁ କୁହାଗଲା ତୁମେ ଯାଇ କମାଣ୍ଡର ଭାବରେ ତୁମେ ଠିଆ ହୁଅ, ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କିଣା ନିଅ, সেই সেনাপতি হাতରୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ହାତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ଏବଂ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଅନେକ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମେ ପାଉଛୁ ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ତାହା ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଭୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିଥାଉ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ନିଜ ଚିନ୍ତା ନେଇ, ନିଜ ଭାବନା ନେଇ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲୁ, କରୁଅଛୁ ମଧ୍ୟ କେତେକ,
किंतु दुखर विषय पवित्र आत्मा द्वारा चालित नई मध्य निजर ज्ञान गारिमा देखि वाक्य लोक माने प्रचार करुछन्ति ईश्वर वाक्य आम जीवन में फलप्रद हो पारुनी ईश्वर वाक्य लोक मैंने ग्रहण कर पारुना लोक मैंने ईश्वर वाक्य को ईश्वर वाक्य बोली विश्वास कर पारुना आज आम जीवन में प्रभु करंतु कारण परमेश्वर दोबरा को इस्राएल जाति इस्राएल मंडली ईश्वर मनोनीत लोक माने अत्याचारित होउछंती दौरात्मरे पूर्ण होउछंती विभिन्न प्रकार कष्ट दुख क्लेश भोग करूछंती सेहिति पाई दोबरा को प्रभु ठिया कले आमे जानु एस्टर पुस्तक रे परमेश्वर एस्टर को ठिया कले एस्टर जणे अनाथ झियो बापा नहीं मां नहीं किंतु मर्धक द्वारा प्रतिपालित से हेइथिला कि प्रकार भावरे परमेश्वर योजना थिला समग्र जीवदी जाति को विनाश करिबा पई हामन चेष्टा कला किंतु पारिला नाही कारण परमेश्वर सेही समय एस्टर को ठिया कले परमेश्वर जानती पुरुष हो कि स्त्री हो उद्धार करिबा पाई परमेश्वर गोटे योजना रखंती जने जने व्यक्ति को प्रभु ठिया करंती आज मंडली मध्य पालक मान को प्रभु ठिया करिसंती डिकन मान को प्रभु ठिया करिसंती कार्यकारी मान को प्रभु ठिया करिसंती समाज मान चालक कर्मकर्ता मान को प्रभु ठिया करिसंती महिला समिति रे कर्मकर्त्री मान को प्रभु ठिया करिसंती सम्मिलनी रे महिला सम्मिलनी रे हो महिला मान को प्रभु ठिया करिसंती सुसमाचार सभा कार्य करिवा पई प्रचारक प्रचारिका मान को प्रभु नियुक्ति देइसंती ठिया करिसंती उत्पन्न करिसंती मनुष्य निज इच्छा रो किछि करि परिबो नाही प्रिय बंधुगण निज इच्छा रो निजर कौनसी ज्ञान कि कौनसी शक्ति द्वारा योग्यता उत्तमता दक्षता द्वारा किछि करि परिबो नाही परमेश्वर जानती कहा द्वारा को कार्य करिबा पई परमेश्वर ताहा करंती हमरे कर्मकर्ता हेबा निमंत लड़ाई तो नहु कर्मकर्ता हेबा पई लड़ाई तो नहु कहा को मध्य कौनसी पालक कुहे नाही मते एमती पदरे आणे बोली किंतु प्रचार चली भाई भौणी माने पालक माने डिकन माने प्रकार पद पदवी रे आशा करुछंती पद न थिले मुख सुखई दउछंती एडा प्रचार नुहे आक्षेपमूलक शिक्षा वाक्य जे हो वक्ता हो जे हो मु जने वरिष्ठ पालक भाव रे एई कथा मु कहि परिबी आमर पद पदवी आशा नाही किंतु परमेश्वर जता बेले गोटे आमको आनंदी किछि कार्य करिबा पई सम्मिलनी मध्य किछि उन्नति मूलक कार्य करिबा पई सम्मिलनी मध्य किछि गोटे आखि दृश्य कार्य करिबा पई परमेश्वर आनंदी आमे निजे निजे होई नाहु परमेश्वर योजना द्वारा प्रभु आमन को आनंदी एवं आमन को व्यवहार करंती आमे समस्त मरिबा दिने न दिने एवं कार्यकारी हेले हैं एमान को नमस्कार और सम्मान दिया जाए कार्यकारी न हेले एमान को पचारिबे ना साधारण लोक जेमती कहिबो तुमे कार्यकारी हेउची बोले तुमको आज नमस्कार करा जाउची न हेले कुकुर मद तुमको पचारिबो नाही प्रिय भाई भौणी माने बहुत दुखर विषय एई प्रकार प्रचार पुलपिट मान चली जेड़े बड़ वक्ता हो वाक्य अनुसार प्रचार करंतु किंतु आक्षेप मूलक प्रचार करंतु नाही आमे समस्त संशोधन हेबा दरकार आमे संशोधन हेबा दरकार कार्यकारी न हेले मोह हमर सुखिबो नाही काहे के सुखिबो प्रभु हमन को ठिया कले कर्मकर्ता मान को मद आगुरु ठिया कले किछि किछि कार्य से माने करिसंती असंपूर्ण कार्य करिबा पई प्रभु हमन को दया कले ऑफिस घर गोटे हेला गाड़ी खंडे हेला एबे गत नवेम्बर 22 रे सम्मिलनी रो हस्तगत हला 27 वर्ष परे एबे बाउंड्री काम शेष हेबा को जाउची प्रभु कहा कहा को रखंती
ସେହି ପ୍ରକାର ଇସ୍ରାଏଲ ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ, ଇସ୍ରାଏଲ ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ, ଇସ୍ରାଏଲ ସ୍ୱାଧୀନତା ନିମନ୍ତେ ଜଣେ ନାରୀକୁ ପ୍ରଭୁ ମନୋନୀତ କଲେ, ଜଣେ ନାରୀକୁ ପ୍ରଭୁ ଉଠାଇଲେ, ଜଣେ ନାରୀକୁ ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କଲେ, ନିଯୁକ୍ତ କଲେ। ସେ ହେଲେ ଦୋବରା। ସେ ହେଲେ ଦୋବରା। କାହାର ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ଲେଖା ହେଉଛି? ଲପିଦୋତର ସ୍ତ୍ରୀ। ଲପିଦୋତର ଅର୍ଥ ହେଲା ଲ୍ୟାମ୍ପ ବା ସାଇନ୍, କଣ? ପ୍ରଦୀପ ଏବଂ ଉଜ୍ଜଳ କରିବା ବିଷୟ। ଆଜି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଦୋବରା ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଠାନ୍ତୁ, ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ଉଠାନ୍ତୁ, ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ଉଠାନ୍ତୁ, ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଉଠାନ୍ତୁ, ମଣ୍ଡଳୀର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ମଣ୍ଡଳୀର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ଏବଂ ସମ୍ମିଳନୀର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଉଠାନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଆହୁରି ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରନ୍ତୁ। 3 ନମ୍ବର ହେଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୋବରାର ରୋଲ ଏବଂ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ତାର ଚରିତ୍ର ଏବଂ ତାର ଭୂମିକା ରହିଛି। ଦୋବରାର 3 ନମ୍ବର ମିଲିଟାରୀ ଲିଡର। ସେ ହେଉଛି ମିଲିଟାରୀ ଲିଡର ଥିଲେ, ସାମରିକ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯୁଦ୍ଧର ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି କିଏ? ଦୋବରା। ବାରକକୁ ଡକେଇଛନ୍ତି, ବାରକ ତୁମେ ଆସ, ତୁମେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଯିବ ଏବଂ ଜାବିନର ସିସେରାର ସବୁ ସୈନ୍ୟ ମାନେ ଏଇ ଦେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କଡେଇ ନେବା କିଶୋର ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପରି ସେମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବ। ତାର 900 ଲୌହ ରଥ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ, ଆମେ ରକ୍ଷାକାରୀ, ଆମେ ଜୟ ତୁମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଜୟ ପ୍ରଦାନକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେ ଯୁଦ୍ଧବୀର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ନାମ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଧନ୍ୟ ହଉ। ଏବଂ ଦୋବରା ହେଉଛି ମିଲିଟାରୀ ଲିଡର। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ତାଙ୍କର ରଣକୌଶଳ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଅତି ଚମତ୍କାର ଥିଲା। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟ ପାଇଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥା ସେ ପାଇଲେ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟାଦେଶ ପାଇଲେ, ତାହା ବାରକକୁ ଜଣାନ୍ତି। ଏଇ ପ୍ରକାର ରଣ କୌଶଳ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ଏବଂ ସେଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟ ପାଇବେ ଇସ୍ରାଏଲ। କିନ୍ତୁ ତୁମର ଯଶ ହେବ ନାହିଁ, ତୁମର ଗୌରବ ସମ୍ମାନ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଥିର ଶ୍ରେୟ ପାଇବେ, ଯଶ ପାଇବେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ, ସେ ହେଉଛି ଜାଏଲ ପାଇବେ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଘନଘଟ ଚାଲିଛି, ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ବାରକ ସେନାପତି ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୋବରା ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିକୁ ଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଦୋବରା ବାରକକୁ କହନ୍ତି, ତୁମେ ଯାଅ 10,000 ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ, ବଛା ବଛା ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ କର। ସେତେବେଳେ ବାରକ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ନ ଗଲେ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ, ତୁମେ ନ ଗଲେ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ। ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କହୁଛି କଣ? ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିକୁ ଯିବି। ସମସ୍ତେ କହିବା କି ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଜଣେ ପୁରୁଷ ଭୟଭୀତ ହେଲା ବେଳେ, ବାରକ ଭୟଭୀତ ହେଲା ବେଳେ ସାହସ ଦଉଛି କିଏ? ଜଣେ ଦୋବରା, ମିଲିଟାରୀ ଲିଡର। ସେ ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲିଡର। ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ଅତି ଚମତ୍କାର। ଦୋବରାଙ୍କର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲିଡର, ମିଲିଟାରୀ ଲିଡର। ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଯାଉଛି, ଏଇ ପ୍ରକାର ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯେ କି ବାରକକୁ କଣ କରୁଛି? ଆଦେଶ ଦଉଛି। ବାରକର ମିନିଂ ହେଲା ଲାଇଟିଂ, ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବାରକର ନାମର ଅର୍ଥ ହେଲା ଲାଇଟିଂ, ଯେ ଆଲୋକର ବ୍ୟବସ୍ଥା। এই প্রকার জনে পাওয়ারফুল স্পিরিচুয়াল লিডার, জনে জ্ঞানী নেত্রী ওয়াইজ লিডার এবং সেই জনে ন্যাশনাল লিডার। জাতীয় স্তরে জনে ন্যাশনাল লিডার, জাতীয় নেতৃত্ব তাঙ্কଠାରେ ଥିଲା। ସେ ଜଣେ এই ପ୍ରକାର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟେ।
अन्य मानक प्रेरणा देबा पाई इंस्पायर करिबा पाई एवं करेज करिबा पाई उत्साहित देबा पाई से जने प्रेरणार उत्स थिले एवं से जने एई प्रकार जने महान व्यक्तित्व कहिले न सरे। प्रिय भाई भणी माने आज दोबरांकर कथा माने स्मरण करिछु जाहांको द्वारा इस्राएल लोक माने विजय पाइले जाहांको द्वारा इस्राएल लोक माने किणाणीय राजा हाथरु उद्धार पाइले स्वाधीनता पाइले निजर देश को आउ थरे से माने शासन करिवार अधिकार पाइले सेही व्यक्ति हेले दोबरा। आज हमर को मध्यरे सेही प्रकार नारी नेत्री मानकु प्रभु चाहुचंती देश रे राज्य रे जिला रे अंतर्जातिक क्षेत्र रे नारी मानकर भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण थिबा बेले हम मानकर मां भूणी मानकु प्रभु जो टैलेंट देइछंती गुण सब देइछंती शक्ति देइछंती क्षमता देइछंती ता अपव्यवहार करिबा नाही सद्व्यवहार करिबा द्वारा आमरकर समाज आमरकर मंडली आमरकर सम्मिलनी आमरकर जिला राज्य देश आशीर्वाद प्राप्त हबो। चतुर्थरे मदर इन इस्राएल दोबरा थिले इस्राएल देशर मां इस्राएल देशर मां कई जने पढ़ी देबे विचार करता 5 पर्वर 7 पद। इस्राएल मध्यरे शासन कर्तृगण शून्य थिले मु दबरा उत्पन्न हेबा पर्यंत मु इस्राएल मध्यरे मातृतुल्य उत्पन्न हेबा पर्यंत से माने शून्य थिले। एई ठारे देखंतु दोबरा निजको कहंती मु दोबरा इस्राएल मध्यरे प्रभु मत उत्पन्न कले कि प्रकार जने विचार करती केवल नुह जने भविष्य वक्त्री केवल नुह जने मिलिटरी लीडर केवल नुह चतुर्थ विषय जने मदर इस्राएल रो मां इस्राएल जननी इस्राएल माता बाबरे मते प्रभु उत्पन्न कले। समस्त कहिबा हालेलुया। दोबरा समग्र इस्राएल मां हेले तांकर मातृत्व अति चमत्कार थिला। से सब इस्राएल लोक मानकु सब गोष्ठीय लोक मानकु सब जातीय लोक मानकु प्रेम करूथिले सेवा करूथिले एथि पाए से कहि परिथिले मु जणे मातृतुल्य उत्पन्न हेली परमेश्वर ताहाको मां परि उत्पन्न करिथिले। प्रिय भाई भौणी माने आज आमनक मध्यरे अनेक मां भौणी माने मां परि समितिर सेवा करि आसुछंती नेत्री भावर सेवा करि आसुछंती मां परि मंडलीर सेवा करि आसुछंती आतिथ्य परायण होइछंती दान देकी आसुछंती समिरणीर सेवा करि आसुछंती देशर राज्यर जिल्लार से माने सेवा करि आसुछंती मां भଳି मां जेपरि निजर पिला मानकु प्रतिपालन करे प्रतिपोषण करे दायित्व नेले निये एवं प्रति कार्य घरर समस्त विषय से परिचालन करे सेही प्रकार दोबरा समग्र इस्राएल रो मां तुल्य हे सेवा करिसंती प्रेम सब करिसंती। आमे गलाती पुस्तक 4 पर्वर 26 पद केई जने पढ़िबे। गलाती किंतु ऊर्ध्वस्थ जेरुसलम स्वाधीना से आम्भमानंक जननी ऊर्ध्वस्थ जेरुसलम ईश्वरंक लोक माने से ऊर्ध्वस्थ जेरुसलम बोली कि आपण देबे एवरी पुस्तक तार 12 पर्वर 22 पद देखिबे से माने हेले ऊर्ध्वस्थ जेरुसलम स्वर्गीय लोक मानकर महोत्सव अटे। एथि पाए प्रभुଙ୍କ नाम धन्य हो। प्रभु तांकर मंडली को मातृतुल्य भावरे गणना करंती
आपण मानको जड़े मातृतुल्य प्रभु गणना करती आपण मानकर केवल जागतिक भाव में दायित्व अच्छी ता नुह आत्मिक भाव में आपण मानकर दायित्व अच्छी निजर गाँव लोक मानू मंडली लोक मानू पिला मानू उत्तम भाव में जत्न नेबा उत्तम भाव में परिचालन करबा मार प्रेम मार सेवा मार जत्न आपण माने नहीं कि जीवन काटिबे जन को कुहागला से मध्य आदि माता हेबो काहाकू सारा को अब्राहम तमर स्त्री रो नाम आमे बदली देबा कौन सारी हबनी सारी कहले कुड़ी ना किंतु ता नाम कौन हबो सारा सारा अर्थ रानी रानी ता तल पदरे आपण देखिबे से हेबो समस्तंकर आदि माता मदर ऑफ नेशन मदर ऑफ नेशन जातिर मां हेबो सिए जातिर मां हेबो सिए प्रिय भाई भणी माने अब्राहम को कुहा गला तुमे केवल महापिता होबनी तुमे बहु लोकर पिता हेबो फादर ऑफ नेशन आज आमरकर इंडिया रो फादर ऑफ नेशन के फादर ऑफ नेशन किए महात्मा गांधी को आमे जातीय पिता भावरे समग्र भारतवासी आमने संबोधन करेछु आमरकर अब्राहम जे कि परमेश्वर कर आज्ञा को मानिले ग्रहण कले तांग द्वारा परमेश्वर कहिले केवल महापिता हबनी तुम्हें महागोष्ठीर पिता हब प्रिय भाई भणी माने मां मंडली को बुझाए कारण परमेश्वर प्रकाशित वाक्य रे से कहिसंती आमे जेबे प्रकाशित वाक्य आमने पढू ताहेले नितांत भाव रे मंडली को कन्या रूपे प्रकाशित वाक्य उपस्थापन करा जायछि एवं मंडली को भार्या भाव में मेष शावकंकर भार्या भाव में उपस्थापन करा जायछि एवं मंडली को मंडली जने विश्वासी को प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर शरीर रूप में प्रकाश करा जायछि मंडली जीशुंकर ख्रीष्टंकर शरीर मंडली तांकर कन्या मंडली तांकर भार्या अटे एइथिपाई प्रभु आमनकु आशीर्वाद करंतु जद्वारा आमने आमनकर मां भौणी माने मंडली मध्यरे से मानकर भूमिका समाज मध्यरे से मानकर भूमिका समिति मध्यरे भूमिका एवं राज्य की देश जिला मध्यरे से मानकर भूमिका अत्यंत अत्यंत प्रशंसनीय होइथाय एथिपाई प्रकाशित वाक्य रे जते बेले आमे पढिबा तेबे 17 पर्वर 5 पदरे गोटे महानगरी बाबिल को मध्य कुआ जाउची जननी से घृण्य नगरी समस्त प्रकार पाप कार्य रे आसक्त थिबा महानगरी बाबिल को मध्य गोटे जननी सहित मां सहित तुलना कर जाउची बाइबल रे केतक दुष्ट स्त्री अछंती दुष्ट मां मध्य अछंती अबाध्य मां अछंती निजर पिला मानकु भल भाव रे प्रतिपालन करंती नाही हेले मध्य प्रभु आमनकु दया करंतु आम लोक मानकु आशीर्वाद करंतु जद्वारा आमर मां भौणी माने मां स्वरूप हे मंडलीर समितिर सेवा करिवे आशीर्वाद करिवे पंचम विषय हला दोबरा अति साहसी जने वीरत्व नारी दोबरा जने अति साहसी जने वीरत्व नारी अटे तांकर साहस अति गौरवयुक्त अटे प्रशंसार विषय अटे कारण युद्ध को जीवा महिला साधारण विषय नुह भारत रे मध्य केतक महिला माने ठिया आइचंती जाकि झांसी रानी कथा आमे जते बेले चिंता करू जे की प्रकार भाव रे निजर देश पाई लड़ी थिले राज्य पाई लड़ी थिले निज लोकंक पाई लड़ी थिले जे प्रकार एस्ट्रो रानी कथा मो कहूथिले आज सेही प्रकार जने अति साहसी वीरत्व नारी थिले से षष्ठ विषय हला विजनारी दोबरा जने विजनारी दर्शनकारी
ସେ ଜଣେ ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଥିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ ଦର୍ଶନ ଦଉଥିଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ କଥା କହୁଥିଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ ଚାଳନା ଦଉଥିଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦଉଥିଲେ, ତଦନୁସାରେ ସେ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନର ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରଭୁ ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶନର ଚକ୍ଷୁ। ଯିଶା ଦର୍ଶନ ଦେଖିଲେ, ଜିରିମିୟା ଦର୍ଶନ ଦେଖିଲେ, ଜିଜିକଲ ଦର୍ଶନ ଦେଖିଲେ, ଦାନିଏଲ ଦର୍ଶନ ଦେଖିଲେ, ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଦର୍ଶନ ଦେଖିଦେଲେ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରିୟତମ ଶିଷ୍ୟ ଜହନ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଦେଖିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଚକ୍ଷୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମର ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଦୋବରା ଦର୍ଶନ ଦେଖିଥିଲା। ଜଣେ ଦର୍ଶନକାରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଟେ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦର୍ଶନର ଚକ୍ଷୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ ଜୀବନରେ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଅବଶେଷରେ ସପ୍ତମ ବିଷୟ ହେଲା ଗୀତ ରଚନା କରିବା, ଗୀତ ଗାନ କରିବା। ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ପୁସ୍ତକ 5 ପର୍ବରେ ଦୋବରା ଏବଂ ବାରୁକ ଦୁଇ ଜଣ ଗୀତ ଗାନ କଲେ। ରଚନା କଲେ ଦୋବରା, ଗୀତ ଗାନ କଲେ। ବିଜୟ ସଙ୍ଗୀତ। ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ସେଇ ଜାମିନର ହାତରୁ, ସିସେରାର ହାତରୁ, ମହାସୈନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ହାତରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଧାର କଲେ, ଏମାନେ ବିଜୟ ସଙ୍ଗୀତ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏବଂ 5 ପର୍ବ କେବଳ ଗୀତରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦୋବରାଙ୍କର ଗୀତ, ଦୋବରାଙ୍କର ଗୀତ। ଆଉ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଦୋବରାକୁ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଉନ୍ନତ କଲେ, ବିଜୟ ଦେଲେ ଏବଂ ଗୀତ ଗାନ କଲେ। ସଙ୍ଗ ଅଫ ଦୋବରା, ଦୋବରାର ଗୀତ। ତାହା ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ମୋଶେଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେପରି ଚୁପ ସମୁଦ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ, ମୁକ୍ତ କଲେ, ପାର କରାଇଲେ ଏବଂ ମିଶରୀୟ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ନିମଗ୍ନ କରିଦେଲେ, ମାରିଦେଲେ, ଜଳରେ ସମୁଦ୍ରରେ ନିକ୍ଷେପ ହେଲେ, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ଦୋବରା ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜୟ ଦିଅନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସମାଜକୁ ବିଜୟ ଦିଅନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ବିଜୟ ଦିଅନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମିଳନୀକୁ, ରାଜ୍ୟକୁ, ଦେଶକୁ ଯେତେବେଳେ ବିଜୟ ଦିଅନ୍ତି, କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ ବିଜୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିବା ଦରକାର, ଗାନ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ନିତାନ୍ତ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ଏବଂ ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ଦାଉଦ ଗଲିଆତକୁ ବଧ କଲେ, ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ବାହାରିଲେ ଏବଂ ରାଜ ସାଉଲଙ୍କୁ ଭେଟି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କଣ, କି ଗୀତ ଗାନ କଲେ ଉତ୍ତର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର କରି? ସାଉଲ ବଧ କଲେ ସହସ୍ର ସହସ୍ର, ଦାଉଦ ବଧ କଲେ ଅହିତ ଅହିତ। ପ୍ରଶଂସାର ଧ୍ୱନି, ଚତୁସ୍ୱନୀ, ଦାରା ଉଠେଇ ବିଭିନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ର ବାହାର କରି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଦାଉଦ ପରି ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପ୍ରଭୁ ଅସାଧାରଣ ବିଷୟ କଲେ। ଦୋବରା ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାରୀ, ଅସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଜୟ ପ୍ରଭୁ ଆଣିଦେଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବିଜୟ ସଙ୍ଗୀତ ସେମାନେ ଗାନ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ମୋଶାଙ୍କର ଗୀତ, ମେଷସାବଙ୍କର ଗୀତ ଗାନ କରାଯାଉଅଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେ ମୋଶାଙ୍କର ଗୀତ, ମେଷସାବକଙ୍କର ଗୀତ ଗାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଗଭୀରତା, ନିଗୁଡତା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅବଗାହନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦୋବରା ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତ୍ରୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ଦୋବରା ଜଣେ ବିଚାରକର୍ତ୍ରୀ। ଦୋବରା ଜଣେ ମିଲିଟାରୀ ଲିଡର, ସେ ସାମରିକ ନେତ୍ରୀ ସେ। ଚତୁର୍ଥରେ ଦୋବରା ଇସ୍ରାଏଲର ମା ସେ।
पंचमरे से जड़े साहसी अति साहसी वीरत्व नारी अटे। षष्ठरे से विजनरी दर्शनकारी दिव्य द्रष्टा जड़े महिला से थिले। सप्तमरे डोबरांकर गीत गान आमने आज पर्यंत करुअछु समस्ते करुछंती। इस्राएल लोक माने कले डोबरा जो गीत रचना कले से माने डोबरा एवं बारक से माने गाइछंती विजय संगीत गाइछंती। परमेश्वर किनानिया मानक हाथरू कि प्रकार आश्चर्य भावरे उद्धार कले सेही प्रकार मोसा मध्य कि प्रकार भावरे से जय प्रदान करिछंती बोली से अमालेकीय मानक ठारू से मध्य गीत गान करिछंती। आज मध्य प्रभु आमनको आशीर्वाद करंतु अनुग्रह करंतु जद्वारा आमने ईश्वरंकर प्रशंसा गान करिबा। आमनकर विजय ख्रीष्टंक नाम रे अछि। आमनकर विजय ख्रीष्टंक वाक्य रे अछि। आमनकर विजय ख्रीष्टंक रक्त रे अछि। तांक रक्तर शक्ति विजय द्वारा आमे पाप ठारू मंदता ठारू शैतान ठारू एवं अंधकार शक्ति उपरे जय लाभ करिबा पई प्रभु आमनको शक्ति अनुग्रह प्रदान करंतु। प्रभु ए समस्त वाक्य द्वारा आमनको प्रत्येकको आशीर्वाद करंतु। आमेन। छोट करी प्रार्थना करिबा। आमनकर गौर सेंड रो उद्योक्ता से आसीबे से छोट करी प्रार्थना उत्सर्ग करिबे। धन्यवाद। स्वर्गीय पिता पुनर्बार प्रभु आमे तुमर धन्यवाद करुछु तुमरी प्रशंसा गौरव करुछु। तुम ही प्रभु अपनार लोक मान को उठाई तुम लोक मान को तुम उद्धार साधन करिछ एवं विश्राम देइछ सेथाय आमे तुमर धन्यवाद करुछु। तुम दासनक मुखरु आज महिला मान निमंते जो समस्त वार्ता तुम देइछ प्रभु से 7 गोटी वार्ता को प्रभु बुझिया पई आम समस्त को प्रभु तुम संपूर्ण तुम स्वर्गीय ज्ञान प्रदान कर एवं तुम दासनक मध्य तुम आशीर्वाद कर बोली प्रार्थना करुछु। निवेदन करछि स्वर्गीय पिता प्रत्येक महिला मान को आम तुम हस्त समर्पण करुछु। ए शेष समय जोपरि समस्ते से दोबरांकर भरी नेतृत्व नेबे बापा तुम द्वारा निजुक्ति प्राप्त है प्रभु बापा आपणार लोक मान को उद्धार करिबे श्रीमंते तुमर अभिषेक और सामर्थ्य दे प्रभु तुम्हें साहाय्य कर बोली प्रार्थना करुछु। सब गौरव राजत्व महिमा कर्तव्य संभ्रम सब आदर तुमको दे जीसुଙ୍କ नाम रे भिक्षा करछु पिता। आमेन।